English o mangsa aganani gnang. Even the dark cloud has a silver lining. Ani muksongani de aram rang smoba khadongani de dongkwenga. Agalsakni taurorong engpa ya plak obostarango ansingna khadongani dongkwenga. Arunavati badal bad gapa khathara one je ya khadongani ko ra bagpara aru ya khadongani ko ra bana sigabara haida naan ongnaba gnang. Ya somoiramo mangsadal bad gapa niarong enga corona virus ni zaman okna siangpa agelsak maidakpa agelsak ungen agelsakara deng tangnagata senga masai arundakpa nganirangna social media rango aro internet rango ansing banga agan kirkanirangko chanchianirangko siajotanirangko nagta matninga wamangni agan gapa ya khatharang haida ong nabagnang ong janabagnang maina agalsakni mandrangni plak agan gapa khatharang ara speculations ba chanchispe aganani khathasan ongaya endeba ansing beber agaparang na de ansina sastro maiko agana wasa dal bat kepa kakhet kepa aganani onga arwasa ansina de nang chongmot kepa khatharang onga ansini dalni theme one the post coronavirus world and you coronavirus ni zaman na siang kepa agelsa aro naa agelsak ni इतिहास को नेगन समोदे ansen naknagataman na jensalo agelsak gmag nam phale maiba jangjangatan ko agelsak ko ansen ka unon agelsak ko deng thanganirang ba change rang sokpani ko ansen naknagata man songmota ansen riangpa century ni इतिहास को नियत gen se mode ansen naknagata man gen agal sako da gepa dakrkani onga Second World War 1939 rechachi school ko lachi school abachingi rechachi school so pribongao potnaha aro ya dakrkaniyo agal sak khneng repuk onga arbanga manira aganaha agal sak potna genok yan bon kham gapa salrang ongani agan gaparang ba baknasem ni ba bausa agal sak bon jahade maina agal sak bon nani somai ong khuja jisuni agan gaman plak khatharang daoba chu sok khuja aruni zaman anchen naknagata matna agal sako namen deng thangani sokpajo agal sako sason ka ani bidingo aro deng thangmancha technological or social development rang 1945 ya gnigpa dal begpa takrkani ja manusa ong bani ko anchenak nagatamana one deng thangani uni ja mano agal sako jangjangat na mangpa isa obosarang jok Berlin ni guare ko piani jekhon Berlin wall ni agana rechachi school sochet school belsirango ya obostarang ongaha aru apsan somoirango agal sako da gapa isa song Soviet Russia waba
통탕 옹아하 아로니 자만 아글삭 등 탕나겠다 바칭아하 아론다급바 옹행급바 오보스라니 기습 자마노 양 아글삭코 정자갓 나만급바 달바드급바 기사 오보스탕이야 COVID-19 Unigaman agar sakni iतिहास को निगेन से उबा चा agar nagata mat chongmota ya COVID-19 ni cha manba agar sak deng thang nagata senga repengang ya agar sak apsan kapa agar sak ong jawaha ia somoy rango social media nakapa ngani rangko angan kenga is coronavirus a judgment from God. Coronavirus ara isolni mandezat na ongaman bichal aro sasti ungama. Banga mandirang ungani aganinga. Saubarang aganinga ungza. Na maiko agan gen. Nakni agan sa kanira maya. Yang nakapa sabisirang ni gaman sastro ni getsam niya mo ating bangin reference lang po nagta matna. Arawarang ni gisepos kangapa reference arang jok Egypt songo unggapa obosta Israel jat nokol tatako matne wano dongeng atsam. Aroi solo mangko mongkat na kata ayaw man pa dagapa kamko wa kaengacham. Hindi ba? Anjang pelakan uya. Paraw ni gisik namin rak ro ruaha. Aroni gaman isol Mose aron ko aganaha. Nasmang reangi sangkol ni taprako nasmang rabo. Arwa taprako raay nasmang ni sakrepo nasmang raay mang paraw ni magkango chadengbo aro Mose wa taprako salgi chibak na godo china arwan mayong gen sabisi pulgen Aro akon Mose dakaha. Aro uniza manon buk bakkan anseng nagtamat na ya sabisi Egypt asong pelakunan kepangaha aro Egypt ni mandirang ya sakna niko matnaha. Unigaman anseng mengsako ya nagtamat na ya sabisi Bible jini ke managana ya sabisi era ya pandemic era ya epidemic era natural ungja yara unnatural supernatural jeko nagan gencem ode natural ni agan gencem ode agal sako donggaman sabisi rangoniko getal sabisi matnaniko natural ungen ba Ya agal sa kodong ba sabi sisi sani ko mananian natural malaria jo ongdongani gaman ganggo 직접으로 malaria sani ko manna one natural hindi ba ya reong kata wagan gaman ya obosta reong kata oday cheto wagan gaman ya obosta de natural ongja one super natural isolo ni wa hindi ba coronavirus de natural 원 앞산 나켄 바 파라피아 오다이도코 잔압그만 구리 망브리 지안 망사 그복 망사라 그차 망사라 기슴 아루 망사라 복달렙 야 망브리 구리랑 아글 사코나 방아 시아니코 사니코 사크나니코 라바니 시노마 야코 파라피아 아가나하 Kasarar pengrang ya gure mangbriara China ni Wuhan market to ni sokbagpa gure ongja
natural ong ja wan isoli watat kapak ma yakon supernatural ni agana. Uni gamansa jensano mandirang agane nga yara COVID-19 ara mandizat ni kusako jasmen o ama ni agane ngon Bible lo segaman sabisi ni rokom baksa ya sabisi ko de anseng tosu sai niode apsan na kinaknagatam anja maina iyan COVID-19 ra agal sakonin nga one natural nga arwan China ni Wuhan market ni ong kataha ni scientist rang agane nga sandiga parang agane nga gni ga pao anseng jen salo ya sabisi rang ni gaman sastro sandiania anseng naknagatam na ya sabisi rang kora isol dengtang mansa maiba mangsa pap ni gaman aro wa pap gaparang ni kosako wa tatani kosa ansing day naknagatama na specific sin and specific sinners wamang ni kosako sa nakpa sabisi ko wa tata jekai Egypt songna watat kapa sabisi ba Egypt songni mandirang na namen specific nga wa songni mandirang na sa aro specific nga ba papni selsa wapsan nakin ansang sam niyam ni tang reference lang ko ansang nagtagatamat na Jeremiah oday chibri pochi ganyo isol ndeni agane nga wamang okkumu chakun anga wamang ni morani ko kna thamjawa aru wamang hom ko aru chaani nani ko nun anga ra chak jawa endiba thonwalchi aru kharapchi aru sabisichi anga wamang ko bot natken Pap gaparang ko sabisi bot natken siatken. Ya psanda kapa reference ko anseng Ezekiel oday chibri pot kol riksauba naknagata matna. Kasara repengrang unigaman chanche niwo yara mandizat ni kosako jasmen ongama. Mandizat na may jasmen ko nangkwa. Eden baryon saw ko matnaha jasmen ko matnaha arumay ko ba nang dapengama ende bar pengrang isol sabisi ko watat matengo Egypt asong ko watkalagta anseng ko isol watkal kuja dao bawa kasa ko nga unigaman sa anseng daalo na kangkang ya sabisi agal sa kemakuna gepang ba anseng tangkwengar pengrang wanseng baksang wa yagal sakni sabisirang ko sangapa medical staff rang baksawa nga agal sakko chalay gapa government rang baksawa nga agal sakko dilgapa leader rang baksa wa nga wa police rang baksa nga military rang baksa nga nang thelai gapa service rang ko on gapa rang baksa wa nga wa nang baksa nga nang noktang baksa nga jay nga mar pengrang yan dakparak be gapa sumayo nang ni nokona mi surang ko samjakrang ko, nathokrang ko, benrang ko, dutrang ko, rabay, on gapa, wa delivery agents rang baksay sol, tao ba, ong inga. Ya somoyo say si teng kaparang baksaba, isol, ong inga. Isol, ansing ko watkal, kuzar pengrang. Uningaman, ansing na kaadungan ito nga. This is not the end of the world. Yan na agalsak ni bot na ni
kuza ka dongani di dong kuinga. Emdewa sal saude agal sak bongen. Maina wan Jisuni agan gaban katonga jekon dasyo ansingna poraya ha. Matini siana makata odekol rukbri pot katamoni pot chibri. Aru yasasuri bakon ansingna mengchkeng chinrang nigaman agana nignang. Agal sak botnas kang ya mengchkeng condition ba ya obosrang chusok na kita nanggen. Aru nusa mayonggen agal sak bongen. Skangpa chinara ya sastroni bakpa aganenga wan mayonggen na. Skangpa agal sako bakngen brang at keparang ongkatken. Aru warangoni matamrangara antangkon Kristo ni agan keparang ba ongkatken. Kenigpa Chinarong jok dakrekanirang aro dengrekanirang nigaman anseng kenagen. Getamgapa Chinara jok wan agelsa gemeko mayonggen akal karaprang onggen. Brigapa Chin Jatsa jatskani kosako chakatgen. Asongsa ni kosako chakatgen. Nation against nation. Kingdom against kingdom. Bongagapa Chinara mayong genna pestilence ni manakaniya sabisirang onggen. Aruyakon cendau sarongnya. Dokapa Chinara bangrianirang onggen. Snigapa Chinara mayonggen bebera keparangko rekane onggen. Persecution onggen agak sa kemekon. Chetgapa Chinara tole katchine keparang bangin ongkatgen. Skugapa Chinara kasanirang kasengen. Aru skengpa chinwan arwan bat kepa chin maina jisuan tangan deni agana. Aru darang jatnan sakhi on china songnokni ya katako agamko agangen aro unun son kamani onggen. Ya mengcekang condition ba ya obosarang onggen semokosa agalsakte bongen. Ya obosarang ko ansing chronological order oba niat na katamatna sulsul niat na bapna aro apsan ong dumeba ansing ko nakan na katamatna deba pelakan de in a large scale da oba chu sok kuja deba da au chu sok ba engaha aro nigaman sa Jisu agana jen salon asmang yarang ko ken asmang uibo wan anpakani sani abachengani kasarar pengrang yade pelak na sengpa ni aba chenganisan onga unigaman anseng beber agaparang nade ya ndakapa obosarangara anseng ko jazrengan nakata nang chongmocha anseng Yako judgment nibara nagata nangja. Webeben yaba mangsa judgment kita nong ade onga. Webeben pap nigaman ba ong ade onga. Hindi ba sing apali niat nagata nangenga may na Jesu Kristo nagana agal sagbot nagata uniri bapal nagata ya obosrang ong nagata nanggen. Unigaman sa ansini masyaniara bibira agapang ansini masyaniara ya somoyo nakapa masyaniok na nangiyaje ya pelakan ong nanangani gaman sa nga mana yarang ong zaude isolni kingdom plan ba uni songnok ni sokani sokpajawa
uni gemagpa songnok jekon eden bayo gemataha uko restore kana ya plak obosang ong telnan nangen aro uni gaman anseng bibira keparang nade mamang kenani dongja maina siode anseng unbaksa aro tangen semongode anseng uni rasongna jangi thanga Repengrang agal sak deng thangna gata sia maina jisuni agan gaman ya mengchkhang chin chu sokna gata nangen semongode agal sak deng thang telna nang chongmot ken Muni gemensa, ya corona virus ni jamano agal sak deng tanggen. Pelak area ramon ia deng tangani ko ansang naknagataman gen. Agal sak ni politics ba sason ka ani bedengo. Agal sak ni economy ba badeng chiwalani aro gamrang ni bedengo. Science aro technology ni deng thangani ba advancement ni bidengo social behavior rang ni bidengo education ba bida skill ani bidengo health policy rang ni bidengo again anseng chem sandingin semode agalsak ni plak subject agalsak ni plak area rangkon ya coronavirus ra again effect gatken nian seng nekna man songmota neba erang ni gisepo mengbri a sel ganang jian anseng ni spirituality baksa bebir an baksa namen nangdema angawa mengbri post COVID-19 ba post coronavirus ni zamano ya na sengpa agal sakni ya mengbri obostani gaman an asma baksa unti sakhandake sanchirum nagta skenga aro ya mengbri obostararong jok area rangarong jok skhangpa economic impact gam ba thangkha paisa ni bidengo ong gaman agal sakni obostarang gnegpa social change arwan songsalni deng tanganirang gathamgpa technological advancement agal sakni science aro technology namen tharakani bedengo ya deng tangani sokpagen aro brigpa one spiritual awakening gisikni gata makrakani pelak mandrangni gisepon gisikni gata makrakani sokpagen aro ia mengbriara ansingni bibir an baksa namen direct link tonggepa subject onga anseng skanggepa economic impact nigeman niatinina post coronavirus scenario maina anseng dasen kahaji suagana akal karaprang gen cha sianirang gen maina cha sianirang gen agal sako banga asel aro obosrang ni gemen cha sianirang akal karaprang gen arwan ekonomi baksana men nangdem gepa isa subject ong chongmota Rianggepa antigini skang mamango ILO International Labour Organization nakapa makrakataniko agal sa gamakna onaha ya coronavirus kwanseng champengna gita manjagen simongode de bainggepa jagni ba jagathamni gisepo agal sako 25 million jekon agan gen semongode
250 lakhs mandirang kamuniko ragalaniko mangen ramram katong jamu baka badeng chiwalanirangko dontongatani ungen banga industrierangko kolrangko nagata kaaken agalsakni dalgapa corporate office rangko nagata kaaken angayako aganengon mizalni salsa mangmango India ni dalbadgapa industry ba corporate Reliance Industries Limited RIL niskotong Ambani may ko declare ka pelak RIL o kam kapa mandirang ni dorma ko 30% oni 50% ona cut kaani gaman uno declaration ko uningatsam ancheng Meghalaya sorkari ba aru India asuni dingtang state government ang ba iya somoyrango salary cut nigaman aganenga yan economic impact nasumang CM I inigaman kanahama 1. Center for the Monitoring of Indian Economy yag isa talgapa organization nga aruri anggapa antiyo wamangni ongaba statement nara namen kenbeani nga CMI endeni aganaha coronavirus na skang February zauri India chugamak dormahana kam kagapa manderangara crore sotpre ongacham ndeba jensalo lockdown abachinga aro coronavirus ni manon antigni ni gisepo crore chigni manderang khamoni galaniko manaha one economic impact agalsak deng thangnagata sia Arya coronavirus ni mano na siyang ba economy namin interesting onggen. Skangata mandirang skathang briyanirang ko dakchawaha. Nang chong mat ko ba bosturang nagride briyani ko dakchawaha. Ar briyani bal ba power ba kumiyanggen. Kam kaani style rang namin deng thang nagata abachenggen. Na office rang pani gaman office rang chide e khanagata nang zawha nokon kham khanagata mat naigen uni gaman da chansi nokko kham khaude na men roe chanaman gen ni gabang jawa system rang deng thangnagata senga economy na men deng thangnagata senga ya coronavirus ni zaman cashless economy 속반하겠다 시행아 touchless devices 랑 속반하겠다 시행아 제시난청 financial transaction 랑고 바등 지원하니랑고 닥겐 은다급바 아간 수원이랑고 나로 아간행아 코로나 바이러스니 자만데 bak'a dokhan rangkon spani ungen maina mandirang dokhan rangonar e brezawajo Bano Bregen Agalsako e-commerce activities rang bari roronagata abachengen. Ulinga mana chadambi rang naba ayako aganatingane nasmang mukhang chibak bang kamrang ko matgen ni daa ka dongbojok nasman tangan maikoba naknagata nangen entrepreneurship 제보는 정하거나 안탕한 낙나겠다 난겐 이안 낙바 self-employment 프로젝트랑고 안탕탕 낙나겠다 난겐 마이나 카므랑 농자와하 나로 안생 방아 델리버리 에전스랑 동아 제랑한
motorcycle rang ori bai ansing na bostu rang ko uninga nakaparang ba bot nagata singa maina agar sa kung nakapo bosta ungen Monday baksa touch ba contact ba sepangoni rianigan namen ken gni ungen unigaman haidan nakba delivery rang ba drone rangchi robot rangchi takkanisa ba robot kenok nakapa ubosarang ong nagata senga agad sa kubangin economic change ong nagata senga aro kamrang 농자니 asel akal karaprang batparo ruani asel mayonggen zangi tangani cholrang namen rakbatken aro manderang rakki jangi 당나겠다 nangen ning BA jangi 당나겠다 nangen aronda ko po bostrang ngengon na aba gaparna gata nagangen ma yan isolni sao yan isolni sasti nemang ongjar pengrang da simamo an seneka ya mengskeng je chinrang chusokna gata nangya yara isolni plan nga aro isolni planan wanong gense mokode anseng ungko na men positively rakna gata nanginga anseng maasisak na gata nanginga isol ni kingdom ko restore kainga aro wa kingdom ko uni songnok ko repel tayanina yarang na gatan nanggen unigaman yan anseng bibir aga parang nade nambad gapa somayong inga economic breakdown ungen se mode anseng na namgapa cholaramaya je mandirangan yan nakapa obosta ko chagronga warang na belake sakyon nagata ka dongani katarang ko agan nagata haida na ko isol dalo thari nagata thari su nagata ya somoyrang ko ya lockdown ni somoyrang ko haida na on nakon ang not nakon ni sanga de bibir ay Kuni man ansing ni response de wasa ong nagata nanggen post coronavirus world uno maya donggen economic crisis donggen hindi ba one ansing na de bibir agaparang na de mondoli na de nanggapa chol mangsa ong skageno kuni man sa ada siya nakaninga siyam even if the cloud is dark, there is a silver lining. Aram gisenggen semoga kadongani de donga yan ansingna de nam ganisa uma. Geniga pa one social change ba songsal ni kata dengtangani coronavirus ni zamano ngengpa agalsak namen dengtanggen social norms social behavior social restriction rang namen dengtangna kata abachingen anseng dal pa conference rango apsan thomdake isol ko ulakina nam nekpa mandirango nga diban seng daude aga nagata manja mukhanchi anseng nakba dal pa conference thom bi momani wa apsan ongi isol ko ulakina gata man khwangen ma wan sorkari ni tharigaman niyam aro mandirangni mindseto pangchapken wa dengtangani sokbagen ya somoyrang wanseng geljarang chinari ang nagata matjay noktangtango aro online olakheniramo bakho ra phainga church trend ko research kagapa saksa scholar nenya kaninga je mangang dalo yara online service ko dakaha
Olakian ko dakinga, wa mangoni bak arangan ukon dakwangen. Don tong jawazok. Ya, di isa change sok painga. Haidaya, anseng ni culture ni kita de, datsak na mat gizagapa, ong nabaganang, di ba? Agar sak ni gapan culture ang na de, yan, nambat ka pa, aro, ratsak to ka pa, o lakya ni, o ang skagen. Daroro, banga office ni meeting rang ko ba, anjang palakan uya, conference call ni through kainga. Anjang Skype, Zoom, Central, Ring, yan nakapadang tang app rang ko sa kali, anjang aramay ko rakinga, meeting rang ko kainga. Uning naman, naa, magkang chong meeting rang ko, kanagata nang jawazok. Tao ba ukon rakinga, hindi ba coronavirus ni Zakmande, iyag isa norm, o ay gano, yan isa order o ay gano. Bidas kiani raani bidingo ba namin nagtangani abachingen. Haida ansani daw nakengpa school, college, university ya building rang ko ansang makhang sibak nanggen ba nangjawa ansang agan nagata manjainga. Maina plus kier ani rangara classroom ong jawajo, di ba online classroom sa ong aigeno. Angan tangba yan nakapa global project isaw involve ngi tong meteng iya somoy rango. Arya ko dak metungon ya coronavirus okpa. Aro angan tang namen confirm nga rebay ka pa sal rango agar sako skill ani ng tanggen. One, jekonan sing dalo digital learning niya kaniya. E-learning, digital learning, mobile learning yan nakapa dengtang teknologi rangko anseng jarakani onganggen. Ia somoy rango anseng mission rangko dakinga. Diba rebay nga pasal rango de anseng mission ko dakanggen, diba uko may daki anseng dakanggen waba namen dengtangani onggen. Haida, anseng missionary rangko, gapan songona watat na gata namen neknekani rangko, chagrongani somoy rang sokpagen. Maina ya coronavirus ni sel, agalsak ni immigration policy, agalsak ni immigration law rang deng tang na gata senga. Arobak nga songrangan foreign mandirangko, wamang ni songona altu redede remchak sujawa. Aro yarangan haida ansang na missionary ko watatani bidengo gapen asongchi riangi namakatako agan pakani bidengo ba dengtang nekani ko rabani dengtang isa nekani ongkatani ko nekat nagata matninga. Ansang ni mission ni magsongani de dengtang jawa. Wan apsanong aigen. Diba? Mission ko, anseng may nakidakanggen. Wa, dengtang na kata siyang. Anseng haida agalsak ni kitik ko na riangi na makatawa agan pak na kani na makatawa agan pak kani solrang namen ni begeno. Diba? Anseng technology ko zakhalgen. Aruni gaman anseng mandirang bu thari na gata nangenga. Hai anseng bebe ra gaparang anseng ni dedrang rang ko anseng ya nakapa missionary rang na. Technology ko jakhali namma kata ko agan pakna gapat na kam na anseng thari na. Ya bisa dengtangan yung bagay. Uningaman kasar pengrang ya pelak social change songsal ni kita dengtangani sokbagan si mong uba may ba nekanirang ko anseng mangan si mong uba
Anseng mamang nakiba jazay na gata nangja. May na isol uni ayon man pa gapa kingdom restoration plan ko wa sokatinga. And that's why there is a hope. Uni gamansa anseng na kadongani dong chamota. Even if the cloud is dark, still there is a silver lining. Aram semgen chimoba kadongani de donga. Gatam gapa one technological advancement ba technology ni tharakani. Anseng nagnagata na ya agal sakho ya somoyo dongba agal sakni technology rangara nammede naljokat nagata manjaha. Uni gamansa coronavirus ni zamano agal sakni technology ko develop kaani namen tharaken jekai gini gapa Afrikani zamano agal sako technological development wa sang sathai ia sang namen rapid tharak gapa technological development ong nagata senga anseng jekon ia somoy rango high tech niaganenga warangko ribaing pa salrango de anseng museum don nagata nangen warang de itihas laigeno rebaing pasal rango anseng na zakal na sengba technology rangarong gen IoT Internet of Things IOE Internet of Everything AI Artificial Intelligence use of robots robot rangko zakalani AR, VR technology, image recognition technology. Aron dakaparang sa mayonggen agal sa kuna sokpagen. Aron dakapa technology rang sokpan baksana anseng na maya namgani ungen namma katago taraki gepad na gata anseng bawa technology rang ko zakal na gata matgen. Anseng dakaparang na anseng ni dedrangko ansengara thari swengama. The post-coronavirus world is going to be totally a different world than tanggapa agalsak nagata senga. Aro ya pla technological advancement rangara maine gaman onggen isolni plan ko chusokat nagata. Anseng Matini sewa nambakata oda kolurupri pochi bonga poragen semonde anseng naknagata matna aro parapia oda chigitamuba anseng naknagata matna uno jana pani genang sani geman jana pani genang mechiani ko gematani mechiani ko rabagpa ba gematani mechiani ko Ngapa saksa mandeni gaman. Jekon Englisho abomination of desolation niya kana. Ya pla technology rangara uni sason ka anina rama ko tharigan. Jekon ang sing so agan gen simo ode mat burung niya kana barat sa dok so dok niba agana. Uni gaman ang sini chadambirang ko ding taman sa yara biyan ko nagatas ka. Yagata technology rang ko ansing ta raken ski nagata nanginga. Aro yarang ko develop ka anyo ansing ba ko ra panagata nanginga. Jekai ansing ya technology rang ko isoli na makata ko gapat nagata ta raken kam ko nagata matgen. Uniman daaken. Ya pla kanok na nangani gamanok nga. Anseng
mark of the beast ni gamana jeng namen khenenga matpurung ni chin ni gamana jeng namen khenna rechajok so tok tok ni gamana jeng namen khenna ya pelakan technology aro wa mohorang ko sunas kangan wa chin rang ko manderang sakan tina sunas kangan anjeng nama katago gepat na katanangnya yan coronavirus ni mano anjeng na takna na ingpa dalbe pag isa kamu niya. Unigaman there is a hope. Kadonga ni donga. Hope is not dead. Kadonga ni daoba si kuza. Even dark cloud has a silver lining. Aram semgen semua oba kadonga ni donga. Brigapa one spiritual awakening. Gisik ni kita makrakani. Ya coronavirus ni somayo, ya lockdown ni somoy rango, agalsak ni plak mandirangan. Isol ko menga. Je thorombong chinamaina isol ko bibira gizag parang ba iya somoyo isol ko amenga ya nakapa spiritual awakening gisik ni kita makrakani sakkan tinasokpainga aro yan at sila nambar kapa sumay isang ma nama katarang ko gapat na social media rang ko zakale baka nakapa isol ko am gapa uinas ka parang na ya somoyo agan pak nagatama na ang tang ba namen social media engagement no involve ngi nama katako naki agan nagata sol ko ya somoy rango rainga ar baka rang nin response namen nama aro isol ko wamang ni sandia ni coronavirus ba lockdown bo non bo jawa uni zaman ba dongkonggen so we are going to see a spiritual awakening across the globe agal sa kemakon giskni kita makrakani sokpagen aro wamang isol ko amgen aro sok mod kapa isol ko wamang na mesok yon kapara nanang kapara nga sawa wan na aro ang jama na una antang ko hari swing ama aro magsa obosta coronavirus ni zamano sokba sok modgen mandirang ko nita salong jok nita jaong jok daw tate do nagatong inga baka mandirang ara psychological pressure ko matninga economic pressure baksan dan tang nek kanirang baksan psychologically wamang namen nek biani ko matninga arjen salo lockdown rang kuligen nasmang nibo psychiatrist rang ni kam counselor rang ni kam barigen sawa wamang na namgapa counseling ko nagataman gen wan mondolyong jama wan arwang jama ansing na nakapa kamrang ukat nagatasinga unigaman sa yara nambar kapa somoy rang unig isa somoy ong chongmota repengrang na wa somoy rang na antangko tari swingama. Even dark cloud has a silver lining. Aram semgen semuoba kadongani donga arwa kadongani naan ong nagatamat na hayda isol nangko iya somoyrang nan siyokaha. Unigaman
Isol nang ko nami thange rakhigen se mode. Lockdown ni zamano. Coronavirus ni zamano. Nakni dakna nanganiara mai. What is your response? Ang menggetam kata ko agani, ang ni aganani ko tontonggen. Skangpa, pray, be bold. Be anong ja, di ba? Repent, gisipal bo. Na isol ni makangon agan na kataman na ogtel. Diang pasal rango, somay rango, anga nak ni katako agan giza, nak ni jokata ni ko agan giza, and then somay rango anga riataha. Anga somay rango, bonataha ketel uni gaman angko na kema kabo. Ang ni paprang ko na kema kabo. Hindi ba, yatang nangko tangi na may rakigen sumude o ketel, anga coronavirus ni jamano na talgepa sakiko on nagatasya getel ang na patibo ni nabi nagata matna. You can be a blessing. Kini pa plan. Pray ni jamano plan. May ko plan ka again. One, may kai na ya kamrang ko ka again. Wa mission ni gaman chanchi swani. Yes, dagdag ka pa ang gaba sumayrangan na rebayin ka pa salrango coronavirus ni zakmano, lockdown ni zakmano, isol ni bana na may kay kamrang ko kagen una chanchi swani plan kaani nambat ka pa sumay. Gatam ka pa, one, prepare. 다리 쏘고 안탕코 다리 쏘고 나오는 니산랑 코돈니 막송안이랑 코돈니 바노 마이코 락겐 스트레테지랑 코돈니 나오는 안탕코 나아 다리 쏘고 아루완 이솔 랑코 남미 당해 락히겐 스모데 ya lockdown ni zamano, coronavirus ni zamano, na big pa kam isa ungen, na isol na sakki ong nagta manden. You can be an agent of transformation, an agent of hope. Na mandirang ni janggi tangani na, nang tangani ko ra bagpa, Aro kadongan ko rabag pa saksa ong nagata mangen. Isol nang na patichina.